बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। सबक नंबर 14.3 आज हमने पढ़ना है। दरसी किताब का सबक नंबर 14 और तीसरा हिस्सा इसका होगा दरख्त की आप बीती का। हमने इसको कल पहले मतन के पहले हिस्से के साथ पढ़ा। आज आपने इस सबक में जो चीज़ें सीखनी है वो होंगी मतन को फहम से पढ़ सकें, कल की तरह, यानी समझ कर पढ़ सकें। अपने घर, स्कूल और माहौल के बारे में कम से कम 4 से 5 जुमले बोल सकें। आपसे कोई आपके घर, स्कूल या माहौल के बारे में पूछे तो आप में इतनी खुद एतमादी हो कि आप 4-5 जुमलों में वो चीज़ के मुतालिक बता सकें और 5 से 7 सादा जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें, ऐसी इबारत जिसमें रब्त हो, जिसके जुमलों में रब्त हो। जल्दी से हम बात करते हैं सबक इस्लामी नुक्ता नज़र पर। और हमने कोहे सीना से एक दरख्त जैतून निकाला जो खाने वालों के लिए तेल और खुराक पैदा करता है। आपको पता है ना, जैतून का, ऑलिव का जो दरख्त होता है, हम जैतून का फल भी इस्तेमाल करते हैं और इससे तेल भी हासिल किया जाता है। और इसका कुरान पाक में सूरतुल मोमिनून में बताया गया है कि हमने कोहे सीना से, यानी सीना के पहाड़ से एक दरख्त उगाया। जैतून का दरख्त था वो जिससे लोग जिसका फल इस्तेमाल करते हैं और जिससे तेल हासिल किया जाता है। यानी कुरान पाक में भी दरख्तों की जो अहमियत है उसके बारे में बताया गया कि दरख्त हमें क्या क्या चीज़ फराहम करते हैं, हम उनसे क्या क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। हम जल्दी से करेंगे दोहराई। दरख्त से हासिल होने वाले किन किन फ़ायदों के मुतालिक आप जानते हैं? हर बच्चे ने कम से कम एक फ़ायदा तो ज़रूर बताना है। वीडियो को रोकिए, कल का सबक जहन में लाइए, अपने इर्द गिर्द देखिए कि आप को कौन से ऐसे फ़वाइद हैं जो दरख्तों से हासिल होते हैं और उसके बारे में बात कीजिए। जी यकीनन आप सब ने बताया होगा कि हम दरख्तों से क्या क्या फ़ायदा हासिल करते हैं। पढ़ने से पहले की एक सरगर्मी है, उसको देख लेते हैं। अगर हम अपनी ज़रूरियात के लिए दरख्त काटें तो हमें इनकी जगह नए दरख्त उगाने चाहिए। कल हमने इसी पे बात की थी ना कि अगर हमें लगता है कि हमने अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे बनाने या अपने बैठने के लिए कुर्सियां और मेज़ बनानी है तो उसके लिए हमने एक दरख्त काटा तो हमें उसकी जगह 2 नए दरख्त लगाने चाहिए। तब हम उन दरख्तों को जिनको काटते हैं उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं, वरना हमारा सारा माहौल ख़राब हो जाता है। आज हमने सबक का बकिया मतन पढ़ना है और उससे मुतल्लिका जो मश्क रह गई थी उसको हल करना है। तो किताबें खोल के अपने सामने रखिए जल्दी से। पहले मैं सबक को पढ़ूंगी, उसके बाद आप अपनी मुअल्लिमा के कहने के मुताबिक जो वो आपको जुमले कहेंगी या इक्तबास कहेंगी उसकी पढ़ाई करेंगे। क्या आपको मालूम है कि अगर सारे दरख्त काट दिए जाएं तो माहौल में आलूदगी बढ़ जाएगी? मालूम है आपको? शाबाश। मैं और मेरे साथी दरख्त ही आपको सूरज की तपश और सख्त मौसम से बचाते हैं। हमारी वजह से ज़मीन की फ़ज़ा साफ़ सुथरी होती है। बारिशों का इजाफी पानी भी हम अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। कैसे जज्ब कर लेते हैं? देखिए, दरख्त के इर्द गिर्द आपको पता है ना, मिट्टी कच्ची होती है। अगर वो नहीं होगी तो बारिश का जितना पानी होता है वो उस मिट्टी के अंदर जज्ब हो जाता है, ज़ेरे ज़मीन चला जाता है। ये दरख्तों की वजह से होता है ना। अगर हम दरख्त नहीं उगाएंगे, अपनी सारी ज़मीन को पक्का करते जाएंगे, टाइल्स लगा लेंगे, पत्थर लगा लेंगे और वहाँ पे तो उससे क्या होगा कि सैलाब का पानी ज़मीन के ऊपर रह जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा और वो सैलाब का बायस बनेगा। अगर आप अपनी ज़रूरत के लिए हमें काटते हैं तो आपको चाहिए कि हमारी जगह नए पौधे भी लगाएं ताकि वो बड़े होकर आपको फ़ायदा पहुंचा सकें। हम आप सबको इतना फ़ायदा पहुंचाते हैं तो क्या हमारा हक नहीं कि कोई हमारा भी ख्याल रखे? हमें पत्थर ना मारें, हमारी टहनियाँ ना तोड़ें, हमारी आवाज़ सुने। अब ये बातें कौन कर रहा है? हाँ जी, ये बातें दरख्त कर रहा है कि उसकी टहनियाँ ना काटी जाएं, बिला वजह मत उसको खींचें, मत लटके उसके साथ। और वो जो शिकायत कर रहा है आप लोगों से, हमसे, हम इंसानों से, तो हमें उसकी शिकायत को सुनना और दूर करना चाहिए। दरख्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और इनका ख्याल रखें ताकि हम इनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और अपनी ज़मीन को सरसब्ज बना सकें। तो आप ऐसा करेंगे? दरख्तों का ख्याल रखेंगे, नए दरख्त उगाएंगे? शाबाश। अब जल्दी से कर लेते हैं सरगर्मियाँ कुछ। पहली सरगर्मी है कि दरख्तों की कमी से होने वाले नुकसानात से मुतल्लिक 5 से 7 जुमलों की एक तहरीर करें और हर तालिब इल्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, अदाई, रवानी और लबो लहजे के साथ ये जमात में सुनाए। मुअल्लिमा इसमें आपकी रहनुमाई करेंगी, मदद करेंगी। और अपने पसंदीदा फूल का पौधा स्कूल में लाएं। उस्ताद अपनी निगरानी में वो पौधा तलबा से लगवाएं।
اگر تو وہ گملے میں ہی لگ سکتا ہے تو اس کو گملے میں رہنے دیں، اگر اس کو زمین میں لگنا ہے تو آپ کی معلمہ آپ کی رہنمائی کریں گی، اور جہاں وہ بتائیں گی اس جگہ پہ آپ نے معلمہ اور مالی کی مدد سے وہاں پہ اس کو لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمیاں کیجیے۔ جی، انفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ گروہی سرگرمی میں ہے کہ طلباء کو گروہوں میں تقسیم کر کے درختوں کی افادیت اور بچاؤ پر گفتگو کریں۔ یہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ آپ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں یا آپ پوری جماعت جو ہے اس کے ساتھ آپ کی معلمہ بھی بات کریں، ہر بچہ بتائے کہ درختوں سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ہم کیسے درختوں کی کٹائی سے رک سکتے ہیں، ہم کیسے درختوں کو بچا سکتے ہیں، ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ نے یقیناً اس پہ سیر حاصل بحث کی ہوگی، آپ سب کو کچھ نئے خیالات پتہ چلے ہوں گے، نئی چیزوں کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ ہم کریں گے مشق، اور مشق میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کلاس میں کون کون سی چیز ہے جس میں درخت کی لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ یہ اور اس طرح کے جو آپ کے زبانی سوالات ہیں آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں، اور ہمارے وہ سوالات جو آج کے متن سے متعلق تھے جس میں سے آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، اس کے تینوں اجزاء بھی آپ نے ابھی مکمل کرنے ہیں۔ چھٹا سوال ہوگا، جی سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ 3 سوالات آپ کے ہیں، 3، 4 اور 5، ان کے آپ نے مختصر جوابات ابھی لکھنے ہیں۔ اچھا جی، پھر ہے ہمارے پاس گھر کا کام۔ سبق کا مفہوم والدین کو اپنے الفاظ میں سنائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا سیکھا اور کس طرح سے آپ اپنے امی ابو کو قائل کر سکتے ہیں کہ گھروں میں درخت لگائے جائیں، پودے لگائے جائیں، اور اگر لگاتے ہیں تو ان کی حفاظت کی جائے، ان سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ گھر جا کے ضرور اس پہ بات کیجیے گا۔ آپ نے سبق سے جو باتیں سیکھی وہ اپنے پیرنٹس کو، اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کو ضرور بتائیے گا۔ ورک شیٹ میں درختوں کے بارے میں آپ نے جو کچھ سیکھا اس کو 5 سے 7 جملوں میں آپ تحریر کر کے لائیں گے، اور ایک متن ہے درخت سے متعلق، وہ آپ نے اپنے والدین کو پڑھ کے سنانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا۔ آج کا سارا کام ایسا ہے کہ جس میں آپ نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس کو آپ حقیقت میں کریں گے بھی، تبھی ہم ایسے اسباق جو ہے وہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق بس یہیں تک تھا۔ اس کے بعد ہم نے ایک اپنے سبق کا جو آخری حصہ ہوتا ہے عملی منصوبہ، اس کو مکمل کرنا ہے۔ گرمیوں میں سب شوق سے آم کھاتے ہیں، آم کھانے کے بعد اس کی ایک کھٹلی کسی گملے میں ڈالیں اور روزانہ پانی دیں۔ کچھ عرصے بعد وہ پودے کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ہر ہفتے اس پودے کی تصویر بنا کر اپنی کاپی پر چسپاں کریں۔ سردی کے موسم کی صورت میں کسی اور پھل کا بیج بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہر ہفتے اس کی تصویر بنانے سے مطلب کھینچنے سے، اگر آپ خود بنا سکتے ہیں، ہاتھ سے اس کو خاکہ نگاری کر سکتے ہیں، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عملی منصوبہ آپ کا مسلسل چلتا رہے گا، ساتھ آپ کے چلتا رہے گا، اس کو آپ نے ختم نہیں کرنا، اور ہر ہفتے باقاعدگی سے تصاویر بناتے رہنا ہے۔ اس سے آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ آپ کا پودا اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا سبق آج مکمل ہوا۔ کل ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔